অনিয়ন্ত্রিত বংগ ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পিয়ে গুলিয়াই হত্যা। মধ্যমগ্ৰামত 4 ৰাউণ্ড গুলিৰে থকা সৰকা চন্দ্ৰনাথ ৰথক। জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে টিম শুভেন্দু অধিকাৰীৰ গাড়ী চালকে। নিশাই ৰাজপথলৈ বিজেপি কৰ্মী, অভিযোগ প্ৰত্যাখ্যান টিএমচিৰ। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে অধিক অৱনতি ঘটিছে পশ্চিমবংগৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ। বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা হিংসাত্মক বাতাবৰণৰ মাজত বুধবাৰে নিশা কলকাতাৰ সমীপত সংঘটিত হ'ল অকল্পনীয় ঘটনা। পশ্চিমবংগৰ ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে চৰ্চিত শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়ক চন্দ্ৰনাথ ৰথক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলে। উত্তৰ 24 পৰগনাৰ নিজ বাসগৃহলৈ গৈ আছিল চন্দ্ৰনাথ। চন্দ্ৰনাথৰ বাহনক অনুসৰণ কৰি আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলে। চন্দ্ৰনাথৰ বাহনৰ পিছে পিছে আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ এটা দল। দুৰ্বৃত্তৰ আন এটা দল আহিছিল মটৰ চাইকেলত। চন্দ্ৰনাথৰ বাসগৃহৰ সমীপত নাথৰ বাহনক আগচি ধৰি নিচেই কাষৰ পৰা মটৰ চাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল গুলী। 4 ৰাউণ্ড গুলীৰে থকা সৰকা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ ব্যক্তিগত সহায়কগৰাকী। ঘটনাস্থলীতে প্ৰাণ হেৰুৱালে গুলীবিদ্ধ চন্দ্ৰনাথে। ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল চালকৰ আসনত থকা বুদ্ধদেৱ বেৰাও। বনজুইৰ দৰে ঘটনাটো বিয়পি পৰাৰ লগে লগে চৌদিশে লাগিল হাহাকাৰ। নিশাই হাস্পতালত উপস্থিত শুভেন্দু অধিকাৰীসহ বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। এই হত্যাকাণ্ড পূৰ্ব পৰিকল্পিত আৰু শীতল মস্তিষ্কৰে সংঘটিত কৰা হৈছে। এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে দিলে আঘাতপ্ৰাপ্ত চালকৰ স্বাস্থ্যৰ খবৰ। এতিয়াও অত্যন্ত সংকটজনক অৱস্থাত বুদ্ধদেৱ বেৰা। सीरियस पूरा रात ओटी हुआ है उनका। देखिए, एक गैंग ने लेफ्ट साइड से गोली किया चंद्र को, दूसरा गैंग ने विटनेस खत्म करने के लिए राइट साइड से ड्राइवर का लेफ्ट साइड में किया। कितना प्री प्लान कूल ब्लडेड मर्डर। নিশাই হাস্পতালৰ চৌহদত ভিৰ হাজাৰ হাজাৰ বিজেপি কৰ্মীৰ। তৃণমূলৰ বিৰুদ্ধে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগেৰে ঘাইপথ ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ বিজেপি কৰ্মীৰ। বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগতো পশ্চিমবংগৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অব্যাহত থাকিল বিজেপি কৰ্মীৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। তৃণমূলক ধৰ্ষণকাৰী, হত্যাকাৰী, গুণ্ডাৰ দল আখ্যা শুভেন্দু অধিকাৰীৰ। এই পার্টিটাই তো খুনিয়া রেপিস্টদের পার্টি, শুধু চোর নয়, বহু খুনির সমন্বয়ে ধর্ষকদের মিলিত হয়ে একটি কোম্পানি স্টাইলের একটি গুন্ডাদের গ্যাং। এই র্যাকেট অফ গুন্ডা, এই পার্টিটা তো বলাৎকারীদের পার্টি, খুনিদের পার্টি। 9 তাৰিখৰ শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে বংগক অশান্ত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ। তৃণমূলৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শুভেন্দু অধিকাৰীৰ হুংকাৰ। 9 তাৰিখৰ পিছত চিধা কৰা হ'ব তৃণমূলৰ ধৰ্ষণকাৰী আৰু গুণ্ডাক। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का। उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जहां अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो, और 9 तारीख का बाद धीरे 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 गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। तब महाजंगलराज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना चाहिए। उसका बाद जो होगा अच्छा ही होगा। এই ঘটনাৰ দোষীক কোনো মূল্যৰ বিনিময়ত সাৰি যাবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ শুভেন্দু অধিকাৰীৰ। ইফালে এই ঘটনা কোনো এটা সহজ আৰু সাধাৰণ ঘটনা নহয় বুলি মন্তব্য পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ সভাপতি শ্ৰমিক ভট্টাচাৰ্যৰ। ये कोई साधारण हत्याकांड नहीं है। जैसे बशीरहाट में हमारे कार्यकर्ता के ऊपर 4 राउंड गोली चल गया, तो उस घटना और इस घटना में थोड़ा फर्क है। जैसे
मोडस ऑपरेंडी है अभी तक जो सामने आया। वीडियो फुटेज में जो दिखा गया, पुलिस कह रहे हैं, और अखबार की सुर्खियों में जो चीज है, जैसे गाड़ी को खड़ा किया, पहले गाड़ी का शीशा को उसमें छेद बनाया, उसका बाद सब, ये कोई साधारण नहीं है। ये किसके लिए किया? 2 दिन का बाद राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं, 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहते हैं? ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएंगे। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ ক্ষীপ্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বংগ আৰক্ষীয়ে। ফৰেনচিকৰ দলে সংগ্ৰহ কৰিছে নমুনা। ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে CID। আৰক্ষীৰ দলে জব্দ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ব্যৱহাৰ কৰা এখন 4চকীয়া বাহন। কেইবাটাও স্থানত CCTVৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীৰ দলে। ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দিছে শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা। 10-20 बजे तक स्टेट डॉग को खिला रहा था, तभी एक कुछ आवाज आया, बाजी तो फूटते ना, उस आवाज आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ही एक आदमी चिल्लाया जो गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया। हमने बोला कहाँ पर गोली मार दिया गया? बोला वो देखो उधर कार में पड़ा है। तो हमने जल्दी से दौड़ के आके देखा एक स्कॉर्पियो, उसके सामने ऑल्टो कार ब्लॉक किया है, और कार स्कॉर्पियो के अंदर 3 आदमी, एक आदमी रो रहा था, वो डर के मारे दरजा नहीं खुल रहा था कार का। तो हमने बोला जो दरजा खोल दो, डरो मत, हम है इलाका के रहता हूँ, तुम डरो मत, दरजा खोल दो। शायद वो ड्राइवर हमको पहचानता था, इसलिए वो हमको देख के दरजा खोल दिया। तो हमने देखा एक आदमी सामने, एक आदमी पीछे पड़ा है, गोली लगा है, खून निकल रहा था, लेकिन जिंदा थे। तो हमने वो ड्राइवर के सीट में जो बैठे थे उनको बोला जे अभी जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, इनको बचाने की कोशिश करो, हम पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। हमने पुलिस को कांटेक्ट किया। ঘটনাত জড়িত থকাৰ কথা অস্বীকাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ। ন্যায়ালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত ঘটনাৰ CBIৰ তদন্তৰ দাবী TMCৰ। ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমাজবাদী দলৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱে। মমতা বেনাৰ্জীক সাক্ষাতৰ বাবে কলকাতাত উপস্থিত হোৱা যাদৱে নিৰাপত্তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে। নিৰ্বাচন আয়োগ, গৃহ মন্ত্ৰালয়ক সমালোচনা অখিলেশ যাদৱৰ। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और TMC की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? और बीजेपी पे सवाल बहुत हैं। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, नोएडा में अभी एक भाई की हत्या कर दी गई, कल गाजियाबाद में बैंक डकैती हो गई, कौन है जिम्मेदार उसके लिए? किसी की सरकार में नहीं गया। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो, चाहे SIR किया हो, चाहे SIR के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हों। और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं, जहां ज्यादा वोट कटा है वहां बीजेपी ज्यादा जीत गई। इसीलिए मैं दीदी से मिलने आया हूं। উল্লেখযোগ্য যে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত চন্দ্ৰনাথৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অনা হল পৈতৃক গাঁও চান্দিপুৰলৈ। চন্দ্ৰনাথৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশক। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আছাম ডক্স।